Salam alaikum les gestionnaires, on continue tout simplement notre explication à propos de la recherche opérationnelle. Nous avons vu la séance précédente les notions de base, on va dire. Donc, ce sont les notions de base liées à cette discipline parce qu'il faut absolument d'abord comprendre les notions de base pour qu'on soit en commun accord sur les mots-clés ou bien sur les outils à utiliser au niveau de ce module. Donc, la question au niveau de la modélisation, c'est-à-dire la deuxième étape, on va utiliser des méthodes ou bien des techniques mathématiques pour résoudre la résolution du problème. Problem solving. Ça, c'est la deuxième étape. Quelles sont ces techniques? Les techniques, elles dépendent puisque la gestion, elle est là parce qu'il y a des contraintes. Donc, le nombre de contraintes, qui va déterminer tout simplement la méthode à utiliser. Donc, la méthode elle dépend du nombre de contraintes. Selon le nombre de contraintes, selon le nombre, bon, ça va brièvement, mais donc selon le nombre de contraintes, si vous avez une seule contrainte, il y a comme une seule contrainte, pas plus. Si vous avez une seule contrainte, et si vous avez plusieurs contraintes. Si vous avez une seule contrainte, elle est simple. ما محتاجينش شي حاجة compliquée. Donc, un simple raisonnement économique permet de faire l'affaire. Donc, un simple raisonnement économique, un simple raisonnement économique. On s'appelle le raisonnement économique. Il y a une méthode, un raisonnement économique. Il y a plusieurs contraintes, ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend au nombre des variables. Si le nombre de variables est limité à 2, si vous avez que 2 variables, les variables, 2 variables. Delta, c'est-à-dire variable, c'est-à-dire abréviation, en abrégé, c'est variable. Donc, 2 variables. Il y a 2 variables. Il y a plusieurs variables. Il y a plusieurs variables. Il y a 2 variables. La méthode, vous avez 2. Il y a la méthode algébrique, mathématique. Algébrique ou la mathématique. Donc, algébrique ou mathématique. Algébrique, c'est mathématique. L'esprit, le corps là et l'esprit ailleurs. Algébrique ou mathématique, c'est la même chose. Ça revient à dire la même chose. Donc, et puis la méthode graphique. On peut le mouchkil graphiquement. Graphique. Donc, soit algébrique, graphique, on peut résoudre les problèmes. On va utiliser toutes les méthodes, Inch'Allah. Plusieurs variables, c'est la méthode du simplex. L'algorithme du simplex. C'est là qu'il y a plus de 2 variables. Il y a les variables, c'est le simplex. Forcément, un le simplex. Et nous allons voir pourquoi. Mais là, j'aimerais bien qu'on déduise le résultat, les chiffres. Donc, plusieurs variables, là, la méthode de simplex. Ou là, l'algorithme de simplex. Les radius stables. Donc voilà un schéma qui est simple, récapitulatif, qui permet de comprendre les méthodes à utiliser selon le cas. Si vous avez une seule contrainte, vous allez utiliser votre raisonnement simple, économique. Si vous avez plus d'une contrainte, c'est-à-dire 2 et plus,
selon le nombre de variables. Si le nombre de variables est limité à 2, soit la méthode graphique mathématique ou algébrique, soit vous avez plus de 2 variables, c'est-à-dire 3 et plus. Donc la méthode à utiliser, la méthode convenable ici, ça sera la méthode de l'algorithme du simplex. Très bien. Donc on va effacer et on va commencer par le cas, puis le cas et puis le cas, Inch'Allah. On va finir par le simplex. Le raisonnement économique par un exercice qui permet d'illustrer le raisonnement économique. Alors si voilà, on chiffre les choses, on peut modéliser un problème économique. Donc supposons, on va supposer ici sous forme d'un tableau. Tableau bien sûr qui compte un texte, mais c'est simple de le représenter si vous avez compris, parce qu'il est essentiel de comprendre le problème. Ça c'est fondamental de comprendre le problème avant de le modéliser. Alors supposons que nous avons deux produits. L'entreprise Z ou l'entreprise E ou la F ou quoi que ce soit. Elle a deux produits X1 ou X2. يعني كدير la production ديال X1 ou X2. يعني عندها جوج لي برودوي كتنتجهم. كتنتج لك X1 X2. Très bien. Les ventes possibles, les ventes demandées en externe, c'est-à-dire les besoins exprimés par les consommateurs, les ventes. On a une étude parce qu'avant de vendre, il faut donc d'abord faire des études sur le marché. Ça, c'est la gestion budgétaire, la gestion budgétaire des ventes notamment. Là, le budget des ventes. Donc, les ventes possibles. Les ventes possibles. Sans aucun problème. Les ventes possibles, bien sûr, en quantité. Nous avons 500, nous avons 300. Et supposons que nous avons un atelier qui est de la production, quand on a un seul atelier, c'est-à-dire un atelier qui est de l'heure. Ça. Ou le nombre d'heures, le nombre d'heures, le nombre d'heures par produit, le nombre d'heures par produit, ben, c'est 1 heure, nous allons faire 12 heures, ben, c'est 12 heures, 1 heure, 12 heures. Et puis, غادي نديرو la marge par produit. الربح par produit, شحال كنربحو. Donc la marge par produit. Donc PT c'est ma produit. On a fait qu'on dit PT c'est ma produit abréviation. Donc la marge par produit. Donc on a 7, on a 4. 7, 4. C'est bon. Ou là 4, 7. Nous allons voir selon les données de manipuler les données. Donc voilà. Donc vous avez tout simplement 500, 300, 1, 2. Et puis, là, on va changer pour trouver les... Donc, on a 4. On a 7. 4, 7. Bien. Donc, la marge par produit. Bien. Alors, on a les produits fabriqués. Donc, on a les produits, tout simplement. Donc, X1, X2. Sachant que la capacité de l'atelier est limitée à 900 heures. La capacité est limitée à 900 heures. Super. مزيان. دابا حنا مزيانين حد لهنا. حنا نديرو راسنا مع عندنا الكاباسيتي زعما كيقول لك لاتولي راه ما يقدرش يخدم اكثر من 900 ساعه. حنا شحال بغينا من برودوي 500 300. C'est-à-dire que الا بغيتي 500 شخص كل برودوي في 500 شخص 1 heure يعني 500 fois 1 heure. ها هي fois 1 heure.
plus 300 شحال خصو من اور داك البرودوي 300 خاصو 300 fois 12 heures. Bon, 300 fois 12 heures. يعني في التوتاليتي هنا 500 وهنا في التوتاليتي 600. 600 plus 500 يعني 500 زائد 600 1100. 1100 heures. يعني الا بغيتي تستجب للمارشي، يعني المارشي راه طالب لك المارشي. مشينا درنا دي زيتود ولقينا المارشي الا مشينا صوبنا هاد لا برودكسيون هادي دي اكس 2. بون هنا سي اكس 1 اكس 1 و اكس 2. الا درنا اكس 1 هنا اكس 1 الا درنا لا برودكسيون ديال اكس 1 500 و اكس 2 300 غنبيعوه، ما كاينش كاع المشكل. يعني في برا ما كاينش مشكل، ما كاينش كونترانت اكسترن. يعني بعدا في هاد 500 حد 500 لتحت ما كاينش مشكل، لان نقدروا نبيعوهم غابيدمون. ولكن ما عنديش الحق ندير لا برودكسيون اكثر من 500 واخا تكون عندي لا كاباسيتي عاوتاني، لان من فوق 500 ما طالباش المارشي، غتبقى كيف راسك. دونك vous avez au-delà مور 500 و مور 300 كتولي اون كونترانت اكسترن. من تحت 500 ومن تحت 300 كتولي في اون كونترانت interne lié à la capacité, parce que la capacité disponible que vous avez, dont vous disposez, c'est 900. عندكم غير 900. Mais il a بغيتي تستجب للمارشي خصك 1100. Et donc 1100 il est supérieur à 900. هذا pose problème. Voilà le problème de gestion. Voilà le problème de gestion. احنا face à un problème. يعني باش فهمتوا ما يمكن ليش لونتربريز ما يمكن لهاش مع الكاباسيتي اللي عندها ما كتسمحش ليها تصوب 500 ديال اكس 1 و 300 ديال اكس 2. ما كتسمح لهاش لا كاباسيتي ديسبون عندها ليميت، عندها اون كونترانت، عندها دي فران qui l'handicapent à produire une quantité de combien 500 plus 300 le total c'est 800 800 يعني هادو بجوج 800 ما يمكنش. دونك هنا تبقاو تعطيني دي بروبوزيسيون تقول لي وعلاش لونتربريز ما تطلعش لا كاباسيتي دو برودكسيون. باش تطلع لا كاباسيتي دو برودكسيون كتقول لي انت اون بروبوز تزيد دي ماشين باش دير لا برودكسيون اكثر. غنقول لك مسيو باش تزيد هي اون ماشين ولا دو ولا 3 سي اون ديسيزيون ا كاركتير ولا سي اون ديسيزيون كي ا لو كاركتير stratégique et non pas opérationnel. حنا راه حنا اوني دو لوبيراسيونيل، سيتادير كنقلب على ديسيزيون دابا ولا غدا صالح الغدا دابا 3 ايام. انت كتقول لي اون ديسيزيون استراتيجيك باسكو لانفستيسمون سي اون ديسيزيون استراتيجيك. دابا انت جالس واحد السيت عنده محل وبغى يدير المحل التالي، عنده محل كبير. سولا غوفيان دير على حساب الهضره ديالك انت باش يدير انفستيسمون، معناتها بحال جالسين انت وياه تقول له سير غدا نفتحوا المحل الثاني. كي درتي ليه انت جالس غيفتح محل ثاني، خصو الوقت خصو باش يقلب على المحل، موقع مزيان فين يقلب عليه يشوف الفلوس الفينانسمون بشويه بشويه ويلا كيفتح وكيجهزو ويدير له الزليج ويقال. خص الوقت، ماشي انت جلس نهار يومين اجي نفتحوا معاه، ما كايناش. ولكن حنا في لا ريشيرش اوبيراسيونيل كنقلبوا على هاد السوليسيون ديال دابا. ماشي تقول لي دير جيب ماشين سي ان انفستيسمون اي دونك انساه، سي اون impossibilité. On écarte une fois pour toutes cette impossibilité. Donc l'investissement pour le court terme c'est invalable. ما صالحش نساه. يعني غنحيدو on va écarter l'impossibilité de l'investissement. حيت ما يمكنش في لو كور تيرم ما يمكنش دير انفستيسمون. ما يمكنش الشركه تكون جالسه ترشق لها غدا راه خصها تمشي دير السيد اللي مسؤول على السونتر خصو يدير اون دوموند ويتسناها تابروفا من عند لا ديريكسيون جينيرال ولا ديريكسيون جينيرال خصها دير ليتود دو فوزابيليتي. بروسيسوس باش يلاه كتاكسبتي. نعطيك مثال اكزومبل تري كونكري باسكو كنحاول ليا هادشي لا براتيك باش ما نبقاوش كنهضروا في التيوري بزاف. مثلا في بيريود كورونا فيروس ياك بزاف دي زونتربريز طلعت لهم كانت اون اكسبونسيون. علاش كانت اون اكسبونسيون؟ طلعت لا دوموند في ديك البيريود كورونا ولا بنادم كيدوموندي بزاف السلع. علاش؟ جالس في الدار ما كيدير ما كاين ما يدير كيطلب. دونك لي زونتربريز طلعت عندهم دوموند بزاف سورتو دوك لي في اونلاين. اش معناتها زعما داك السيد اللي جالس في لونتربريز غيطلع لا كاباسيتي برودكتيف؟ نو سو ني با اون بون ديسيزيون، لان لا طلع لا كاباسيتي برودكتيف كيخاف ان مور بوست كورونا يعني مور كورونا تهبط لا كاباسيتي وتولي كيف ما كانت نورمال. هي وداك لي ماشين الانفستيسمون اللي دار
Les charges variables, le coût fait des charges variables, les charges fixes. Les charges variables sont proportionnelles au niveau d'activité et donc ils ne seront pas impactés. Quand consommer, et les charges fixes. Les charges fixes, consommer مثلا كنتي كاري محل اللي خدام فيه كتخلص الكرا خدمتي ولا ما خدمتيش. Et donc فين غتجيبها في راسك؟ غتجيب فين نوتامون غادي ناكلوها في لي شارج فيكس. يعني لا ماشين جالسه وكنديروا لها دي دوتاسيون دامورتيسمون كي سون دي شارج فيكس كونطابلومون ياك جالسه لا ماشين وكتكونسومي دي شارج فيكس. علاش؟ حيت هبطات لا كاباسيتي دو برودكسيون شريتها فين كانت طالعه على دوموند دابا هبطات مشيت خليتها هي كي جالسه وهي كتكونسومي ديال لي شارج لو كو ديال لو برودوي غيطلع عاوتاني ماشي في الصالح سي ني با اوبتيمال. فين هو الاوبتيموم هنا ما كتوبتيميزي ما والو. دونك خصك تفكر داكشي علاش كنقول لك ديسيزيون استراتيجيك زعما ماشي سهله ماشي اجي ودير انفيستيسمون انت ما تجيبكش الله راه ساهله. كنهضروا على دي زونتربريز افيك دي مليون دو دولار دي زونتربريز كبار. دونك هاد الديسيزيون هذا ماشي بحال داك السهوله انت اللي تيبان لك لا جيب ماشين لا انسى اون فا ايكارتي هاد لامبوسيبيليتي. دونك نساو باننا نقدروا نزيدوا 900 باسكو خصنا ان انفستيسمون سي امبوسيبل دون لو كور تيرم. مزيان. اي دونك لا كيسيون كي est posée هنايا لا كيسيون quel est le meilleur programme de production, c'est-à-dire la combinaison optimale. عطيني لا كومبينيزون شحال نصوب ديال شحال نصوب من x1 ونصوب من x2 en respectant la contrainte. Parce que la contrainte, c'est une contrainte اللي كتحبسني ما نديرش لا برودكسيون. C'est une contrainte et donc c'est une contrainte technique liée à l'atelier. C'est une contrainte liée à la technologie. C'est une contrainte technique. Donc puisqu'il y a une contrainte حبستني ما نديرش لا برودكسيون خصني دابا نشوف شي طريقه نقص من لا برودكسيون باش يلا نجيبها لاصقه في 900. دابا لا كيسيون شكون هو نتوما دابا نتوما كتفرج غتشد ورقه وستيلو وفي نظرك انت باسكو سامبل ريزونمون ايكونوميك ما كاين لا ميثود لا والو ريزونمون ايكونوميك كيفاش انت شنو دير انت شحال تصوب من x1 وشحال تصوب من x2 وتطلع وتماكسيميزي. علاش قلت ماكسيميزي؟ انا قلت اوبتيميزي ياك ولكن علاش قلت ماكسيميزي؟ ها انتم لا مارش ما يمكنش تقول لي لا مارش غنمينيميزي انا لا مارش الربح راه كيتماكسيميزي نطلعو حتى للفوق. داكشي علاش قلت ماكسيميزي يعني هنا لو سونس دو ماكسيميزاسيون كون كنكون هنايا مثلا لو كو كنهبطو مينيميزاسيون. C'est bon. Qu'est-ce qu'on va faire d'abord? On va tout simplement modéliser le problème. On va modéliser le problème. Alors, Rada se forme d'un modèle mathématique. Donc, vous avez compris que ça, c'est impossible de faire un investissement. J'ai insisté sur Rada pour ne pas revenir une autre fois à le point d'investissement. Investissement, c'est le court terme. Le court terme, l'investissement le court terme, mais on va modéliser. La modélisation, nous avons un objectif. L'entreprise a l'objectif. L'objectif, c'est quoi? C'est l'optimisation. L'optimisation ici, c'est la maximisation. La maximisation de quoi? La maximisation de la marge. Donc, on a un objectif. Donc, on va maximiser. Voilà mathématiquement que c'est très simple. La mathématique. Maximiser Z. Z, l'objectif, mais il y a un consensus général à la سميه تاع يعني كلشي كيفهم بان Z هي لا فونكسيون هي l'objectif اللي كنقلبوا عليه. Donc Z égale très bien. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à maximiser la marge. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire je veux maximiser la marge, c'est-à-dire que je veux maximiser la marge par produit, c'est 4. La marge par produit, il y a 4. Donc شحال واش 500 ما عرفتش 400 ما عرفتش 300 ما عرفتش x1 يعني تقدر تكون 300 برودوي وكل برودوي فيهم كل برودوي في هذا x1 هذا تقدر تكون 500 200 برودوي. المهم كل برودوي كيعطيني اون مارج 4 دراهم كل برودوي كيربح 4 دراهم اون ماكسيميز بور x1 بلس البرودوي الثاني سي x2 et la marge par produit c'est 700 par produit. On a combien عندي de produits? مازال ما عرفتش عندي x de produits. عندي x de produits مازال ما عرفتش. انا مازال ما عرفتش ما يمكنليش نحط انا 500 وما يمكنليش نحط انا 300 باسكو سي امبوسيبل. علاش؟ باسكو لا كاباسيتي ديسپونيبل 900 اور ما كتسمحليش باش ندير هذا برودكسيون. مزيان. لا دونك ça c'est
Ça, c'est la fonction ديالنا. هاد la fonction هادي اللي صيبت حاليا c'est notre objectif. C'est notre objectif. داكشي علاش كتسمى la fonction objectif. ما قلتش objectif, ce n'est pas un adjectif, mais c'est-à-dire l'objectif, la fonction objectif, la trésorerie actif. Hein? Donc, هذه هي la fonction كتسمى la fonction يلا دابا قيد fonction objectif. دابا هادو لي termes نبقاو نتفقوا عليهم من الاول. Donc c'est la fonction objectif. علاش سميتها objectif? Parce que c'est notre objectif. L'objectif c'est de maximiser la marge. اولا كتسمى la fonction économique. سميها كما بغيتي. كذلك اللي كيسميها la fonction économique. مزيان. Donc super. Tip top. Donc fonction économique. Mais nous avons des contraintes. Nous avons des contraintes. Est-ce qu'on peut produire مثلا فوق 500 فوق 300? Non. Parce que le marché, le plafond létal هو 500 300. هادشي اللي نقدر نبيع. Vente possible. Le plafond هو 500. يعني واش نقدر نبيع مثلا 600؟ Non. نساها. واش نقدر نبيع 300؟ Oui, possible. ما possible. ولكن واش نقدر نبيع فوق 300 مثلا 400؟ Non. معناتها شنو؟ معناتها عندي des contraintes liées au marché. On a des contraintes liées au marché. Alors je vais m'arrêter ici, on va continuer juste après parce que le délai de 22 minutes, je pense qu'on est prêt d'y arriver. Alors je vous souhaite le bon courage et juste après cette séance, on se verra, Inch'Allah. Partagez au maximum, l'optimum, hein, pour atteindre l'optimum.